वैज्ञानिकों का कहना है कि गरीब मां लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो एक दिवस में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं चला जाता है। 400 सिगारेट का। उस पीड़ा को जी करके आया हूं और इसलिए मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है और इसलिए 5 करोड़ परिवारों में रसोई गैस देने का हमने उपक्रम किया है। भाइयों बहनों, आज लकड़ी के कारण जो खर्चा होता है, इस रसोई गैस से खर्च मोनसे अगदाब जोंहा मोनसे एनजिअ दङ ओमफ्राय बे एनजिअआ जोंनि रायजो राजाफोरनि वेलफेयारनि थाखाय खामानि मावबाय थायो। ओंखायनो आंनि समस्थियाव आं मोनसे आसनि लादों जे अगदाब राननानै होनाय, माने जायफ्रा गेस बायनो हाया, विभिन्न समस्या जायो, होमबा बे मोनसे गोदान मोनसे टेकनिकजों दिहुननाय अगदाब, माने जि अगदाबाव खम बननि गेजेरजोंनो माने गेस बायदि माने ओंखाम ओंख्रि फोमोननो हायो, संनानै जानो हायो। बा बायदिसिना कारनाव दा दै फुदुंनाय मा फुदुंनाय साहा बायदिसिना जाबाय थायो, जेराव गेसखौ बेबहार खालामबाय थायोब्ला बहुद गेस नांगौ जायो आरो जेखौ साधारन फेमिलिया बेनि गेसफोरखौ लाबाय थानो हाया। ओंखायनो बे अगदाब एबा सौखाया जुदि थायोब्ला बयहाबो हेल्प जागोन। ओंखायनो आंनि समस्थियाव 20,000 फेमिलिनो जों बे सौखाखौ होनो नागिरदों। নাই ক'বলগীয়া একো নাই। মোৰ সমষ্টিত মানে দুখীয়া মানুহখিনিয়ে যিহেতু চিলিণ্ডাৰ মানে আপোনাৰ কিনি থকাটো সম্ভৱ নহয়, তাৰপিছত আজিৰ দিনটোৰ বেমাৰ আজাৰ বিভিন্ন কাৰণত মানে সদায় আপোনাৰ চৌকাটো জ্বলি থাকিব লাগে, পানী গৰম কৰি থাকিব লাগে, কিবা কিবি কৰি থাকিব লাগে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত যিটো চৌকা সেইটো আধুনিক এটা টেকন'লজিত বনাইছে, যিটোত কম খৰিৰ দ্বাৰাই ইয়াত আপোনাৰ চব বস্তুবিলাক ভালদৰে ৰান্ধি বাঢ়ি মানে খাব পাৰে আৰু পানী চানী সেইবিলাক গৰম কৰি থাকিব পাৰে। গতিকে আমাৰ এনজিঅ' এটাই সেইটো মানে আমাৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। গতিকে মোৰ সমষ্টিত এই আঁচনিটো লোৱা হৈছে, 20,000 পৰিয়ালক আমি সেইটো দি দিম। मोनसे अगदाब जोंहा मोनसे एनजिअ दङ ओमफ्राय बे एनजिअआ जोंनि रायजो राजाफोरनि वेलफेयारनि थाखाय खामानि मावबाय थायो। ओंखायनो आंनि समस्थियाव आं मोनसे आसनि लादों जे अगदाब राननानै होनाय, माने जायफ्रा गेस बायनो हाया, विभिन्न समस्या जायो, होमबा बे मोनसे गोदान मोनसे टेकनिकजों दिहुननाय अगदाब, माने जि अगदाबाव खम बननि गेजेरजोंनो माने गेस बायदि माने ओंखाम ओंख्रि फोमोननो हायो, संनानै जानो हायो। बा बायदिसिना कारनाव दा दै फुदुंनाय मा फुदुंनाय साहा बायदिसिना जाबाय थायो, जेराव गेसखौ बेबहार खालामबाय थायोब्ला बहुद गेस नांगौ जायो आरो जेखौ साधारन फेमिलिया बेनि गेसफोरखौ लाबाय थानो हाया। ओंखायनो बे अगदाब एबा सौखाया जुदि थायोब्ला बयहाबो हेल्प जागोन। ओंखायनो आंनि समस्थियाव 20,000 फेमिलिनो जों बे सौखाखौ होनो नागिरदों। নাই ক'বলগীয়া একো নাই। মোৰ সমষ্টিত মানে দুখীয়া মানুহখিনিয়ে যিহেতু চিলিণ্ডাৰ মানে আপোনাৰ কিনি থকাটো সম্ভৱ নহয়, তাৰপিছত আজিৰ দিনটোৰ বেমাৰ আজাৰ বিভিন্ন কাৰণত মানে সদায় আপোনাৰ চৌকাটো জ্বলি থাকিব লাগে, পানী গৰম কৰি থাকিব লাগে, কিবা কিবি কৰি থাকিব লাগে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত যিটো চৌকা সেইটো আধুনিক এটা টেকন'লজিত বনাইছে, যিটোত কম খৰিৰ দ্বাৰাই ইয়াত আপোনাৰ চব বস্তুবিলাক ভালদৰে ৰান্ধি বাঢ়ি মানে খাব পাৰে আৰু পানী চানী সেইবিলাক গৰম কৰি থাকিব পাৰে। গতিকে আমাৰ এনজিঅ' এটাই সেইটো মানে আমাৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। গতিকে মোৰ সমষ্টিত এই আঁচনিটো লোৱা হৈছে, 20,000 পৰিয়ালক আমি সেইটো দি দিম। যেহেতু আপনি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ, বিভিন্ন সময়ত দেখা গৈছে বিধানসভাৰ বিধায়কে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিৰ সমস্যা দাঙি